ভাই লেখি কিনাকে ভালা ভালা পাই ভাই, মানে একটা কথা আছে ভাই, বৌদি কিনাকে বেশি ভালা পাবি না, বাজাম ভালা ভাই কেনে লেখি কিনা ধোকা দে, বৌদি বেশি মোকা দে, ধোকা কম দে। ভাই লেখি কিনাকে বেশি ভালো নাই পা, বৌদি কিনাকে ভালা পা ভাই, কেনে এখন সুধরে যা ভাই। আমি বলছি যে ভাই এটা শক্তি লাগে ভাই, ওই ঘরের একটা না ঠাকুর ওই গোটারে ওই হাঁকে বলেছিল ভাই, ও মনে দুঃখে বলেছিল ভাই, কেন ওকে একদিন ধোকা দিয়ে দিয়েছিল। তোকে ধোকা দিয়ে চলে গেল, লড়কিরা ভালো পাতিস বেজান খুব ভালো ছিল, ওই যে দেখ ওই যে বাবাটা যাচ্ছে। ও যাতে বলছি না যে তোকে বিশাল ভাই যে বলেছিলি যে ওই সাপোর্ট করছে তোকে। বেজান করছে ভাই, একদিন না একদিন মে বি आगे बारे के कुछ करने वाला हूँ। ও तो भाई एक बात सुने ले भाई, लेके गिना के बेसी भला नहीं पाए, मौका बेसी दे धोखा कम दे भाई, बोदी गिना रे कोथा लगे भाई। हम लोग के दादू एक डायलॉग शुरू। ये भाई हम लोग तो बजाने ही भाला मारूस चली भाई, गरीब लोग को बांटता था मैं, और एक दिन ऐसा हो गया धोखा दे के चल गया भाई। कौन धोखा दे दिया? ओ मेरा बीबी। ओ भाई हाँ हमें एक दिन भाला मारूस चली भाई, बाकी बीबी धोखा दे दिल, और हम चले आली माँ बाप संगे खुशी से रही, और एक दिन माँ बापो मरे गल, कि करबी एकलाई रह गली, লাগিয়ে বলছি ভাই তোরা এরকম নাই করিস আমার এরকম ভাই, ঠিকই বলছি ভাই, মা বাপকে प्यार कर, लेकी लोग को नहीं। आजू भाई मेरा नाम, लाइक एक ठुक देना, एक कमेंट ठुक देना, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ये जे माँ बाप को क्वेश्चन नहीं चाहिए।